Kuan mo lagi, muli ta kabalo sa kuno sa napakulo sa atong examiner no. Usually mabahin mo guni si kuan um naa siya sa usay sa foundation engineering geotech. Mabahin siya usay. Usually hydraulics ang majority sa questions. Usually po geotechnical ang mga nanggawas sa atong exam no. But kini na siya nagi percent yapon nga mogawas yun ni si triaxial test no. So ano ato na i-discuss para dili ta makuha no mabaguhan no if ever na magawas na siya sa atong exam pohon no. Okay, so triaxial stress no. So the triaxial test is a laboratory testing method commonly used in geotechnical engineering. Wait lang, i-admit siya nato ni kuan. Okay, to measure the mechanical properties of soil, rock, and other granular materials under controlled stress condition. This test helps engineer understand how a material behaves under various pressure, which is crucial for applications such as designing foundation, retaining wall, and tunnels. No, um, okay. Same as the other no, si triaxial test no. Usually, kung ano ang mechanical properties gyud gyapon ni soil no. So this test no, okay. So for example, mo niya to ang soil specimen diri no inside sa kuan no. Si kuan magod natay kuan siya sample niya later or detailed no. Kani together with the pressure sa atong water no. Mao na siya ang ato ang triaxial test no. So na specimen sa sulod then natay water nga pressure no. So murag purpose ni water is kuan no for saturation pod and then voids also ang kuan po no pressure pod sa ato ang soil no or mas detailed ang pressure na to makuha no during triaxial test no. Okay, so natay lateral pressures no and then kuan no press nga pressure sa ato ang triaxial test no. Okay, so key components of triaxial test no. Sample preparation, a cylindrical sample of material. By the way, dili na to ni kana conduct no. But ko ano, gikuan lang ako gipakita lang ko kung saang nahong triaxial test no during sa laboratory no. Okay. Then ang example no, makita niyo is lahi ra gyud siya sa example no but sige lang at least namoy overview no sa atong triaxial. So a cylindrical sample of the material usually soil or rock is prepared typically enclosed in rubber membrane to prevent water loss testing. So the sample is placed inside the pressure chamber. No? Okay, so natin ko rin no? Pore pressure measurement, drainage, and cell pressure measurement. No? So if natin kon kayo, no? Dili gaingon ma-press no? Si, ay, ang pressure no? Or kining madaot ang ato ang ang ato ang equipment to paggamit ani no. So usually kana diya manggawas ang cell pressure and then pore pressure no. Okay. Principal stresses, axial stress or kani sigma 1 applied along vertical axis of the sample. This is done using a loading piston. Okay, kani si loading piston. Confining stress sigma 3 applied uniformly around this sample using fluid pressure in the chamber. So this simulates the lateral pressure the sample will experience in the ground. Okay, so murag siya tinuod no sa actual gid nga site no. Anay tubig, then also pressure sa ibabaw no or kana to ang mga loads nga nakapatong sa atong soil no. So inana ang gakahitabuan ni no. So meron lang siya gi-fast forward no kung unsay may tabo ani nga soil no after pila ka mga years no ana. Okay, so test phase would be consolidation. The sample is allowed to consolidate under the confining pressure, which allows the water within the pores to drain if the material is saturated. So this simulates how the material behaves under long-term loads. Okay, and then shearing after consolidation, axial stress is applied to deform or shear the sample. The axial load is increased incrementally until the sample fails shears, allowing measurement of stress strain behaviors. Okay, so types of triaxial test. No, so you have unconsolidated, undrained. So no drainage is allowed during the test. It is quick but provide only short-term strength parameters. No, so dali rin no kay ang
pressure magud is intact na magudan sa sulod, no, and then walay kagawasan ang ato ang pressure, no, example kanang pore pressure and then ang cell pressure po, no, so dali ra gid siya ang iyang kuno during unconsolidated and drain. So consolidated and drain CU test, drainage occurs during consolidation but the shearing is done without drainage, provide both total and effective stress. Okay, so consolidated drain, so drainage is allowed during both consolidation and shearing, so giving long-term strength parameters under drain condition. Okay, so sa consolidated and drain, no, so pwede ra no uh, si kuan lang, no, during sa consolidation si shearing is not allowed, no, mag-drain, no, sa ato ang kuan, no, test, no, but si consolidated drain, no, is both, no, ang magkuan, no, consolidation and shearing ang pwede mag-drain kana, no. Okay, so parameter measured. Okay, so kani atong ginakuha, no, shear strength. The test determines the material shear strength by calculating maximum stress it can withstand before the failure. Okay, and then the cohesion, so the measure of the material inherent resistant to being pulled apart internal angle of friction, no, so mo ni siya, so represents the frictional resistance between the particles. Okay, so mo ni atong kuno sample sa ato ang kuno, but okay, ang diagram later is ay ato nang ikuno pakita nato, no, so kani mo sa ni sa atong kuno sa atong test or mo ni kakahitabo sa atong test, no. Okay, so during sa test natay sigma 3, no, chamber of confining stress or cell stress or lateral stress, no, sa ato ang kwan, so kibali kanin water, no, so mao na siya atong lateral stress nga nag-press, no, so nay water sa ibabaw, excuse me. So again, no, sigma 3, no, so mo na siya ang napalibutan sa atong specimen, no, sa ibabaw, sa ubos, and then sa lateral niya nga pressures, no. Okay, so mo na siya to ang sigma 3 or chamber of confining stress, no. Okay, and then deviator stress, no, kani pakita nato ni, no, si diameter of the semicircle, makita na nato na niya kung say ko niya na forma, no. Okay, so si deviator stress is usually mo na siya ang ato ang kuan, no, ang sigma 3 ni siya class, no, sorry, sigma 3 na siya. Okay, mo na siya ang ato ang katong kuan, no, piston, no, sa ato ang uh, kibali sa atong triaxial test, no, and then also dugangan na to og kuan, chamber of confining stress, no, or kuan water sa ibabaw, no, so naatay ginatawag nga major principal stress at failure or sigma 1, no, sa ibabaw, no. Okay, and then angle of internal friction pakita ra to na later. Okay, so usually mo ni siya, no. Okay, so if this is your specimen, kuha na to nag-strip diya, no, sa tunga, no. So kanang strip sa tunga mo din na siya to ang gina specify or gina solve specifically, no, sa to ang triaxial. Okay, so if this one is your element, no, kana ato na siya convert sa inani, no. Okay, so so here for normally consolidated clay, so non-cohesive soil or C is equals to 0. Usually magud inani man na siya tong kuno ato origin, di ba? So usually if na cohesion ang ato ang inani mag-behave ang ato ang stress, no. Okay, so nana then natin triangle dira, no. Okay, so this one is your cohesion. Okay, so kana, no, so this one is zero cohesion or cohesionless, no. So mo rin ninyo makita sa ato ang kuno ato ang diagram, no, sa atong shear stress, no. So kana okay ato i kuno balik, no.
Si sigma 3 chamber of confining stress or cell stress, lateral stress kana siya dire. Sigma 3. So gikan sa point padulong sa tumoy sa ato ang circle, no. So kung asa nag start then padulong siya kung asa po nag-start ang circle na to. So usually dili pwede na to dili ni drawingon diri nga circle. O just semicircle, no, sa deviator stress or semicircle. So for deviator stress mo na siya to ang kuan or diameter sa to ang circle, no. Okay? So kana, and then for major principal stress sigma 1, sigma 3 plus deviator, which is equal to um principal stress at failure, no. Okay, so for angle of internal friction kana siya kanina. Under angle of internal friction kana siya sa ato ang triaxial test, no. And then angle that failure plane makes with the major principal stresses. So usually dire na siya dapit, no, kanin. Kung asa to ang principal stress, no, ya na angle. So lahi na siya class, no, dili na siya angle of internal friction, no. So kana, so si angle of internal friction divide mo 2 plus 45 degrees mo ni siya to makuha diri na. Okay? Okay, so next. Okay. Ito na, problem na ta. Okay? So kani ang kuan, no, ang kuan na ni tawag, no. Kani si normal stress man ni. Sorry, wala na ako na-appeal diri sa sa illustration, no. Ana si normal stress na si tau. Okay? Kani siya class ang ayong kuan na ni is kuan, no, maron trigo, no. So dali ra kay ni siya. So Sokatoa kana. Mora na ya. Review lang mo sa inyo Sokatoa, no. And then kuan, no, right triangle nga pagkuha sa mga kuan, no. Um, um, I'm sorry. So sa atong right angle then mga kuan, no, kibali distance lang sa atong triangle, no. So opposite, hypotenuse, and then adjacent, no. So mo lang na paulan nimo ang kuan, no, if na value si R, no, usually then if na value mo sigma 3, imong delta D or imong kuan, no, major principal stress, no, then you can manipulate this illustration, no, sa ato ang or kining drawing nato, no. So ina na kadali si triaxial class, no. So dito ta masipyat siguro ana, no. Okay. So ina ni ang ato ang sample problem. So a consolidated train triaxial test was conducted on a normally consolidated clay. So the result were as follows. Okay, chamber confining pressure, which is 300 kilopascal, and then radiator stress, which is 400 kilopascal. So, now many questions, no? Compute the angle of internal friction of the clay sample. Okay, angle of internal friction. And then compute the shear stress on the failure plane, tau. And then compute the effective normal stress on the plane of maximum shear. Okay, so ato nang tagsa-tagsa ng questions, no? Okay, so compute the angle of internal friction of the clay sample. Okay, so ina ni. Okay, input na to ang ato ang mga paano given, no? So chamber confining pressure ang naano and then deviator stress ang naano. Okay? So kana Okay. So so R is 200 kilopascal. So nganong 200 kilopascal man, no? So since si delta D, no? Si delta D is 400 or deviator stress na to, which is 400 kilopascal. So again, si deviator stress is okay, diameter ni circle or semicircle, no? So if you cut that into half, no, mo na siya tong radius, which is 200, no? Okay, so nanatay R, which is 200. So nanatay part ani, no, sa ato ang triangle. Okay, marang mga pangka-pangka na gamay, no, kung sa atong ginakuha, no. Okay, so sigma 3, which is 300 kilopascal. Mo na siya atong confining pressure, no. So gikan sa point again padulong sa tip sa ato ang circle, no. Okay, so mo na siya, no. Kani class ang kani siya nga kuan diri, no. Kuan is always tangent na siya sa ato ang
sa ato ang circle, no? So if magtangent na siya, no? Ate, nakabutag og triangle, no? If magtangent na siya, so this part sa atong triangle is always 90 degrees, no? So property sa ato ang no? Uh, sa ato circle, no? Sa triangle, no? If magtangent gali ka, no? Into sa asa nga specific points, kung magtangent ka ng circle, always gina siya 90 degrees ang ato ang ang atong angle diya, no? Okay. So if you have 90 degrees here, okay. So unsay ginapangita? Angle of internal friction of the clay. So kani. Wait lang, may nisulod. Ito sapat. Okay. So kana, no? Okay. So unsa na to pagkuha, ano? Okay, himo ato ibali ang triangle class, no? So kani si B ato na ibali dira butang na to. Okay. So pagkuha na ng triangle, no, makita na to ni si tawag na to nga angle of internal friction. Okay, ang makuha na to diri, no, is pwede na to makuha si hypotenuse and then CR, no? CR is given which is 200. And then si sigma 3 is given which is 300, no? So naate 500 ni hypotenuse. And then pag-abot kang R, we have 200, no? Nga value, no? So pwede kayo na to makuha ng angle, no? Okay? So okay? Sine is equals to opposite over hypotenuse, no? Okay. So atong opposite which is si R diri, no, sa AB, mo man ato opposite si AB which is 200. And then ang atong hypotenuse or kanang slope sa atong no, triangle which is si 500. 200 plus 300 is equals to 500. Okay? So there you go. Angle of internal friction of the clay sample is 23.55. 588. So, yan na kadali, class. No? Okay. So, dili kita siyang ko, no? So, buong Ramones kadali. Okay. So, next is compute the shear stress on a failure plate. Okay. So, kani. Shear stress on a failure plate. Okay. So, muna, si tau atong ginapangita, no? Okay, kana. Okay. So, dire, class, no? Sa ato ang kuan, no? Proper space na ba sa triangle, no? If na kay right angle diyan, triangle diyan, no? Then dire pod sa to circle, no? Ang mahitabo, no, is similar lang or the same lang ang atong angle dire, no? Padulong dire, no? Okay? So kana, no? So ang angle dire is the same ra sa angle dinhi, no? Okay? So mura ra sila similar triangle, no? Okay? Kana. Okay, so if na natin angle din and then we have value sa tong R, so let's consider that one as your hypotenuse na. Kaya diri naman ta nga triangle nag-base, no? Okay, so basing natin drawing diri. Okay, ito ra. Okay, so AX, which is your opposite, no? Kana, no? And then your hypotenuse na karon is imuhang R, okay, which is your radius. So we're talking, no, sa ato ang small triangle nga naa sa sulod sa ato ang figure plane, no? Okay, so for the hypotenuse will be your R, and then for your koan class, no? Shear stress is is tau, no? Sa ato ang koan which is kana sa dira, no, area or your um, adjacent, no? Okay. So, dali ra. Nanatay value dani. Nanatay value ni R, no? So, pwede na ito makuha si tau, no? Okay. So, cosine is equals to adjacent over hypotenuse, no? So katuwa. Cosine is equal to adjacent over hypotenuse, no? Okay, for your hypotenuse, pwede mo na siya si R. So, you're looking for the adjacent, which is si tau, no? Ana. So, solve for tau, no? Makuha na to si tau is equal to 183.30 kilopascal. Okay, dali na kayo. So, next is C. Compute the effective normal stress on the plate or maximum shear stress, no? Okay. So, sorry. Pakita na to, no? Okay. So, again, no? So, R plus
the sigma R plus sigma 3 is your ano, effective normal stress on plane of maximum shear, no? So wala ta nagstorya sa ano, maximum principal stress. When you say maximum principal stress is the deviator plus sigma 3. So makuha na to si sigma 1, no, which is 700 kilopascal. So compute the effective normal stress man ang ginapayta, no, which is kanilang side, no, ni triangle, no, na siya, no, or gikan sa origin padulong sa center sa tong circle. So mo na siya R plus sigma 3. So it's equal to 500 kilopascal. Okay. So mora na for problem 1, no. Okay. So problem 2 din ni siya. Sorry. Problem 2. So a consolidated drain shear test is performed on a cohesionless soil sample. Failure occurred when the normal stress is 6,300 psi and the shear stress is 4,200 psi, no? Okay, admit sa nato. Okay. So compute the angle internal friction. Okay, compute the angle of failure plane. Okay, and then compute the maximum principal stress. So mo na ni siya, no, or si sigma 1. Mo nang ginapahitagan niya, no. Ay, excuse me, Carlos, yung earring. Okay, excuse me. Okay, so compute the angle of internal friction. Okay, so ang napahita na po is kani siya nga angle, no. So pila kaya na, no. Okay, again, input na to ang mga values, no. Okay, so muna siya to ang ano, normal stress, no, which is tau. Natay value, no, which is 6,300 psi. Then for shear stress is 4,200, no. Okay, so nara, no. So shear stress 4,200 and then normal stress is equal to 6,300, no. Okay, so kana natay value ana nga triangle, no. So dali ra kaya, no, class, no. So ang normal stress na to again, no, is katong no, kung asa nagkuan ang ato ang kuan, no, kani siya nga value bitaw diri class, no. Okay, or kung asa ang ato ang kibali ato ang nakalocate ang ato ang shear stress, no. Okay, so gikan sa origin padulong diri sa atong location sa atong shear stress na mo na sa atong ginakuha nga normal stress, no. Okay, so if na naka-value ani, no, the same nga process, no. So tuwa na pud ta, opposite over adjacent. So natay value ni angle of internal friction which is 33.69 degrees. Okay, so kana, so kana to gamay, no. Compute the angle of failure plane. Okay, angle of failure plane. So kana siya diri dapit, no. So kana diya dapit, no. So muna siya tong angle of failure plane, no. Okay, tara magidawing day. So angle of failure plane nanara tong formula. So nanaw tay formula ni class or pwede ra ninyo dito to yung formula, no. So angle of failure plane is equals to 45 plus internal friction over 2 which results to 61.85 degrees. So nana kay mga value anak class, no. Okay, so if you have the value na, so let's compute the maximum principal stress, no. Okay, so if nana tay value diri, no, kana siya di ano. So what remain is, no, or ang nabilin is natay value ni x and then kani si r, no. So mo na to pang pangitao, no, sa to ang kuan, no, maximum principal stress, no. Okay, so since okay natay gamay nga triangle, no, so pwede na to ni magamit, no. Okay, so kana, so mo ni siya to ang katong triangle diya sa to ang drawing, no. So
Atay tau 4,200. We have normal stress 6,300. So kanina lang na value ang ato ang kao, no? Okay. So how, no? Okay. So for the first one, no? So cosine angle is equals to kuano internal friction, no, is equals to 4,200 over r. Okay. So kani sa class, no, ang ato ang gikuan, no, na siya. So pwede na to ni makuha, no. Okay? Kana siya diya. So ang gigamit na to is si angle of internal friction and then si 4,200. So pwede na to makuha ang r, no. So you have the value of your r, which is 5,047.77 psi, no. Okay? If you want to get the value of x, no, the same mga process. Kaning green nagyapon nga triangle atong gamiton, no. Okay. So x is you have already the value of shear stress, and then you have the value sa inyong r, which is gikuha na to on the previous. Okay, you can get the value of x is 2799.99 psi. Okay? So kanara, no? So once makuha na ninyo si x and then si r, makuha na nato ang value ana, no. Okay, normal stress plus x plus r, no, you can get the value. So dili na ta magkuha kang kuan, no, ay wala tay value ni sigma 3, no, but we have a value here, no, sa atong normal stress plus x and then sa atong r. So pwede na nato makuha si maximum principal stress, no. Okay, so again, maximum principal stress is the total no kanina ka red, no. So total nga kuan sa atong kuan, no, gikan sa origin padulong sa atong failure plane, no, edge atong failure plane, no. 6,300 plus 2,799, 5,047.77, you have 14,147.76 psi. Okay. So manata. So puro man ni problem mo na. Sorry. Okay. So dirita sa next problem or last problem nato na. The result of two drain triaxial test on a saturated clay are as follows. So first one is you have specimen A and specimen B. So ang naitabuan ni class is duha ka buk specimen ang atong gibutang, no, sa atong test, no. Okay. So each specimen natay chamber confining stress and deviator stress, no, nga nakabutang. So determine the angle of friction and determine the cohesion. So let's see, no, ang ato ang kuan, no, gakitabo sa itong illustration. Okay. So, kani. Inaana ang naitabo sa ito ang sa itong test, no? Okay. So, kani, ang pag-drawing ani class is tanaw ninyo ang value da, no? Sa itong chamber confining na matay deviator or diameter, no? So, sure ta nga si specimen A is mas gamay kaysa kang specimen B, no? So as you can see, 230 si deviator kang specimen B, si A is only 170. And then we have chamber confining pressure, no, which is 69. Then ang ato ang sa B is 104 kilopascal, no? Okay. So kana R. So when we say R, okay, half ni deviator stress. So natay value na do. Okay. So we have cohesion pod, no. Okay. So to consider. So kana kuha na nato na later, no, if makakuha na tag mga values sa atong mga angle, no. Okay. So again, ang kuha na to nga angle is kani, no. Okay. So unsaon man na nato pagkuha, no, sa ato ang angle if natay value diri nga 85 and 115, no. So let's see. Okay. Para. So for your kuha, no, sigma 3, you have 104 given. Sigma 3 for imong kuan, no, specimen A, you have 69, which is given also. And then your deviator na given na po na, no. So okay. So ang ato ang pakitaon diri, no, is kani si X and then you have values in yung R, no, kani. Okay. So pwede na to what you call that? We need kuan, no,
duha ka given. Aya na to makuha si kuan no, si kuan no. Dili man ta makasukatowa ni class kay isa ra tong value sa atong kuan no triangle. If atong kuan na atong value, you have r, no? So pwede na to makuha. Ana tay value ni r, do wala tay value sa other side sa atong triangle. Okay, so let's try this diri nga side sa ato ang adjacent, wala tay value no. Wala tay makuha nga value. So but diri sa ato ang kuan hypotenuse, which is kini sa atong ubos no, sa atong triangle, naatay value ni sigma 3. You have the value of sigma 3, and then you have also the value sa atong r no. So si sigma 3 class is diri ra nag-stop no. Kana siya gikan sa origin padulong sa edge sa ato ang circle. Then naatay value sa atong r no. So half ni deviator, which is your r. So plus r. Okay. But again, natay question nga gina-consider class mo ni siya ang kuno tricky sa atong kuno. Natay gina-consider nga cohesion. So mag-extend ang ato ang kini atong plane no. So si cohesion is paatras siya sa atong kuan. Kay bale no. Or passive ang ato ang kuno. So ang kuan magud class kaning sa ato ang kuan sa triaxial test is compression. Okay. So if compression siya no sa atong origin, so dapat diri sa side atong kuan no negative kana dia dapat ya ta no. So for kuan no mas tsada or mas dali ang visual no, para lang sa kung pwede man siya diri magbali lang mo class, but mas kuan magud mas tsada ang visual diri no sa positive sides no sa ato ang kuan. Do if imo siya negative tanan, pwede ra kayo negative tanan. So if gusto nimo siya positive ang kuan no, so ang thought lang is compression ay compressive gina si triaxial, but ang ato lang ko no mas tsadang orientation, which is si positive side. So atong i-positive na lang ang drawing class no, kibali sa ato ang diagram is nata sa positive nga origin nag-drawing no, wala sa negative nga origin no. Okay, so there is a cohesion anitabo din ni no? So kibali si cohesive soil is sa atong kuan no soil properties is di positive yun siya no. So kibali siya sa ato ang soil ang kakitabo is compressive no. So that's why ni lapas siya diri sa ato ang origin no. So let's say kani siya ang positive and then diri nga side is negative no. So that's why ang value ni Andre is naitay x din no. Okay? So okay. So to get the angle of internal friction no. So natay unknown nga x value. But ang consideration nato is ang ato ang kuan no given is natay duha ka specimen. So pwede nato i-manipulate ang ang value na x no or unknown x using this two, or para makuha na tong angle no using these two specimen no. Since the same man sila during sa test, then ang ato ang kuan no specimen nasa na sila duha no during sa ato ang test no. Okay, so na sila similarities no, which is ang ato ang angle of internal friction. Okay, so let's try no ang ato ang kuan. So inani ang metabo sa ato ang kuan. So let's say use one, so opposite over hypotenuse. Okay, so we already have value of sa atong opposite, which is r is equals to 85 and 115 kana no. So ang naitabo din ni wala tay value ni angle, and then wala po tay value ni x no. Okay, so kana atong i manipulate ning duha ka equation nato class no. So para makuha nato ang x no. So unsaon? So ato ra ni kuan no input si sin sin angle diri sa ato ang specimen A no. So therefore pwede na nato makuha ang x no. So inani. Okay. So inaning kakitabo sa kuan no. So input nimo ang kuan no. Same, since the same man sila nga sin and then the same pod ang angle, pwede na to sila i-equal do. Okay? So
cross multiplication and then simplify, makuha ninyo ni nga value. So 905 is equals to 30x, then you have the value of x is equals to 30.17. So makuha na nato ang angle of internal friction nato, which is 27.49. Okay, so you can use either aning kuno, either sa duha no. If maka-input na ta, you can use either ani or kini nga kuan yung gamiton no para pagkuha sa atong angle no. Okay? So kana. So since the same raman lang angle no, you can use either sa duha no. So pag manipulate pod is the same ray lang value sa export siguro. Okay? So kana no, nakuha na to ang angle of internal friction. Okay, so nanatay value ni x which is 20, I mean ni angle no, which is 27.49, and also sa tong x nanatay value no. Okay, so cohesion na to ang isolve na pod no. Okay, so for the cohesion no, okay, saod man ni pag-solve Pwede kaning gamay nga triangle no. Pwede kani kana no, atong gamiton no. Okay, so for question no, kaning ra nga gamay nga triangle atong gamiton. So simple no. So, tan angle is equals to c over x, or TOA no, opposite over hypotenuse. Ay, adjacent, sorry. C over x no. Okay, so nanatay value ni angle, and then you have the value of your x which is 30.17 based on the previous question sa A. So pwede na to makuha si C which is 15.7 kilopascal. Okay? So kana no. So simple ra kayo. Kuan no. So dagan lang siya cases no sa mga examples no. But based sa kung ano, mao gini usually. Mao maguna sa exam guro class ang nigawas. So sayang wala na to na appeal no. Sige lang. But i-appeal na to ni sa quiz, then sa finals is dili na siya ma-include kay bali na. Okay, additional ni. And then next week is atong mga finals nga topic no. Para mas formal no atong class gyud next week. Ito na ta magsugod gyud sa atong mga finals na topic. Okay? So that's all no sa atong triaxial nga kuan no topic. So thank you and attendance class no. So kasi pwede maka-screenshot. Pa-screenshot ko class.